Hai guys, kita bertemu lagi di weekend minggu ketiga bulan Juni. Beberapa tahun yang lalu, aku mengingat ibu pernah bercerita tentang salah seorang kerabat kami yang memiliki anak penderita autisme. BTW, apakah kalian pernah mendengar kalau autisme digolongkan sebagai disabilitas, khususnya disabilitas perkembangan syaraf? Penelitian terbaru di Jurnal Kesehatan Anak dan Remaja Lancet di 25 negara dengan 16 juta responden selama tahun 1990 sampai 2020 menyebutkan kalau 31,7% anak penderita disabilitas mengalami penyiksaan, baik fisik, seksual, dan emosi. Anak dan remaja disabilitas memiliki resiko 2 kali lipat untuk menerima penyiksaan dibandingkan anak-anak non-penderita. Kekerasan pada anak dan remaja penderita disabilitas lebih banyak dialami di negara-negara berpenghasilan rendah. Ini terjadi karena masalah kurangnya informasi tentang disabilitas, jaminan kesehatan, stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial. Stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial seringkali menjadi pencetus utama penyiksaan pada penderita disabilitas. My name is Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire, pelukis dengan kemampuan super, memori fotografis yang juga penderita autisme. Wiltshire adalah salah satu ikon yang menghancurkan stigma penderita autisme. Jadi apa hubungannya disabilitas dengan kasus kriminal kita kali ini? Ma, I just wanted to let you know that I still love you, but I want you to tell me the truth and what really happened. Tell me the truth. I'm your oldest son. You never lied to me. I don't know why you would lie. And I'm gonna get justice for Jordan. Jordan Rodriguez lahir prematur dan hanya memiliki satu ginjal yang bekerja normal. Ia juga penderita disabilitas perkembangan dan nonverbal atau tidak bisa berbicara. Tangisan Alvarez yang menanyakan apa yang terjadi pada Jordan tersulut setelah polisi menemukan jenazah Jordan di halaman belakang rumah mereka. Siapa pelapor yang memicu polisi melakukan penggeledahan? Namanya Scott Rodriguez, kakak Christopher Rodriguez, ayah tiri Jordan dan kekasih ibunya. Scott, yang seorang marinir saat itu ditugaskan di Pakistan, menerima telepon dari Christopher dari dalam penjara. Hi there, ma'am. I guess I need to talk to like a detective. Basically, it's kind of messed up the whole situation, but my brother told me something and I just can't sleep at night. He lives off of Detroit. He told me that something happened with one of the kids and they didn't call the cops, and basically him and his girlfriend buried the kid in the backyard. Now, mind you, my brother is known to lie a lot. It's not his kid, it's one of her kids. His girlfriend called him, he rushed home, and then I think the little boy was like 4 or 5, that the boy was unresponsive. And I was like, okay, well, he's like, well, this kid had a lot of problems. Like he had like 1 lung and 1 kidney, and he's only been with this girl maybe 2 years. It sounds absolutely insane, right? Do you know his girlfriend's name? Yeah, his girlfriend's name is Larissa Rodriguez. Now, mind you, right now he's actually locked up, I think, in Medina County for child support. I really don't feel he's at fault, and maybe I'm being biased because that's my brother. Because what kind of mother would bury her kid in the backyard? I don't want anybody to possibly turn him in. Story was him and his girlfriend told the older kid that he was staying with her sister, who also has a special needs kid, and that way they don't question it. Terakhir kalinya sanak keluarga melihat Jordan dalam kondisi itu, Michelle Rodriguez, bibi Jordan, menyebut ia melihat keponakannya dalam kondisi itu pada tanggal 17 Juli 2017. 2 minggu kemudian, Larissa, ibu Jordan, mengatakan kalau Jordan sedang sekarat di dalam lemari. Dan di 18 Desember, Scott menelpon dari Pakistan untuk melaporkan adiknya sendiri. Pada hari yang sama, polisi melakukan penggeledahan, sementara Dinas Perlindungan Anak mengambil alih pengasuhan 4 orang anak Larissa yang berusia 16 bulan sampai 12 tahun. Saat mereka menginspeksi kelayakan hunian bagi anak-anak Larissa, mereka menemukan anak-anak dalam kondisi sanitasi yang buruk. Tikus, kecoa, dan serangga lainnya berkeliaran bebas di dalam rumah. Bahkan yang paling menyedihkan, salah seorang anak memakan makanan yang dari dalamnya keluar kecoa. Tim forensik segera bekerja melakukan penggalian di halaman belakang. Dan polisi menahan Larissa untuk interogasi lanjutan. Sehari kemudian, jenazah Jordan ditemukan. Saat ditemukan oleh polisi, Jordan
terbungkus selimut yang ditaburi kapur parus untuk menghindari bau busuk menyebar dan mengundang hewan menggali mayat Jordan. Selain itu, kepala Jordan dikubur dengan ditutupi popok bayi. Selama hidup, Jordan mengalami berbagai penyiksaan. Bibinya mengatakan ia pernah menemukan Jordan terikat dengan kaos kaki di mulutnya. Autopsi yang dilakukan menunjukkan kalau Jordan sebelumnya mengalami patah pergelangan tangan dan beberapa tulang iga. Sadis bukan? Apakah tak ada yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya saat melihat penyiksaan pada Jordan? Ana Rodriguez, bibi Jordan, berkali-kali melaporkan penyiksaan Jordan pada Dinas Perlindungan Anak. Tetapi tidak ada tindakan konkret yang diambil oleh dinas. Jordan had an old left wrist fracture. His left wrist was broken at some point and it was healed. It healed on its own. How? That's something you need to tell us. Jordan also has 3 fractured left ribs that healed on their own and a fractured right rib that healed on its own. And these are all injuries that healing on their own without medical help, which means he was in a lot of pain for a very long time. And you're not being honest about what was happening to this kid. I never put my hands on my kids. You can ask any of them. If he can hit on me and he can discipline my other kids, but he wouldn't discipline them like he did Jordan. How does he discipline Jordan? It was just different. As far as, you know how you said the sock in the mouth, none of my kids got the sock in the mouth, only Jordan. And I used to sit there and tell him, don't do that. You know, I used to get yelled at. I may have missed this. Did he actually physically abuse him? Did you see him? A few times that I've seen, yes. What did he do? He would smack him, which I didn't hurt Jordan. I take the fault for not taking him to the doctor. Yes, that was my fault. What was Christopher's idea? Bury your son in the backyard? It was my idea, and he just did it. Just because I didn't want Jordan to be far away from me, I just wanted him to be close. I was not ready to let Jordan go. Menurut ahli forensik, meski kematian Jordan dikategorikan pembunuhan, tetapi penyebabnya tidak dapat ditentukan. Pekerja dinas sosial yang bertugas mengawasi kesejahteraan anak-anak Larissa ditangkap oleh polisi. Nancy Carabello, petugas dinas sosial keluarga Rodriguez yang seharusnya rutin memonitor kesejahteraan anak-anak Larissa, ternyata tidak pernah mengawasi dan melaporkan penyiksaan serta kesejahteraan yang buruk dengan imbalan kupon belanja kebutuhan rumah tangga. Setidaknya, Nancy mengkorupsi kupon belanja untuk keluarga Rodriguez, keluarga prasejahtera, senilai kurang lebih $10.000. Apa hukuman yang menanti Nancy, Christopher, dan Larissa Rodriguez? Nancy dihukum 3 tahun penjara, sementara Christopher dan Larissa dipenjara selama 28 tahun dan 25 tahun penjara. Saat menunggu sidang, Larissa melahirkan anak ke-10-nya di penjara. Saking menyedihkannya kasus ini, hakim yang memimpin sidang menangis saat membacakan hukuman bagi Christopher dan Larissa. Kalau sedang membicarakan kasus penyiksaan atau pembunuhan seorang anak, kalimat ini seringkali muncul di kepala. Setiap anak membutuhkan orang tua, tapi tidak semua orang tua layak memiliki dan membesarkan seorang anak. Kalimat ini sepertinya cocok untuk kasus kriminal kita kali ini. Guys, inilah akhir tragis kehidupan Jordan Rodriguez. Sampai bertemu di kasus kriminal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.